Okay, 1, 2, 3. Oh, ikaw action. Oh. Ano ginagawa mo? Namalakol. Ikaw ang kanta. Ikaw. Lumalakol. Ikaw ang kanta. Ulit. One time ulit. Ano bilang tayo 5 seconds? Pag yan na 5 seconds, outlet. Ulit. Price po tita. Nalap ko siya. 1K. Okay. Price po 1K pinap 19 sa 225. 225. Okay. 1, 2, 3, go! Okay. 1, 2, 3. Dali! Di ba may tunga mo? Oat big and boy, oh. Magilak ko ikaw. Mamartino. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Next. 1 point. Next. 1 point sila ay, kumilabot ka ito. O, sige. Go. Ang ginagawa mo? Isasapul ako ng itlog. Pataling ko sinulat. 1, 2, 3, 4. Pareset! Ano yung pong sinulat? Pareset! 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3. Dadag. 1, 2, 4, 5, 6. On one. Next. Oh, next. All one. Gawa. 1, 2, 3, go! Yung gawa. 1, 2, 3, go. Ali, hindi gawa ka niyan. Iya. Nagsimulan ako ikaw. 1, Napapaliw na ako ikaw. 1, 2, 3, action! Yun naman. Ay, ka naman pala. Action mo. Oh, anong ginagawa mo? Ginagawa mo. Nagdi-display. 1, 2, 3, go! Nagtatanim ako. Nagtotongking ako. 1, 2, 3, 4. Kumakuha daw sa pula. Nagtatanim po kumukuha yan. Ali. 1, 2, 3. Sing ako. 1, 2, 3, Nagluluglug ako. 1, 2, 3, 1. Nagigili ako ikaw. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ginigili mo binabalak ko ikaw. Ilang kayo sila mo, tita? Na winner! 4. Okay, yan. 3, 4, 5, go! 1, 2, 3, 4, 5, go! Wala signe! Wala signe! Go!
Geng! Jumur no. Hoy, sinta mo hoy. Ayan, tol. Ano saan? Magmambong. Ha? Hoy, sinta mo lang no. Ayan. Wala ko lighter. Parang iwasan din yan. Aday pabelo. Aday pabelo na kabila. Again.
Hoy! Ah! Betong! May talurot. Lawak mo lang, Koy! Puta, magdalalong game pala eh. Oh, lapit na ulo. Nakaba lang yung pulpula yan, parang